Championship match na ta sa ato ang one day league dire sa Barangay Ermita. Team nila ni Aloy, Mike Yin og ni Jan Pulmoso kontra sa team nila ni Diso, RJ og ni Kaloy. Daot bundak sahod pang Kaloy. Aloy inside. Champion na ako. Ikaw, champion na ako. Hindi, champion na ako. Sila 2-0. Kini para 3, servisyo Diso. 3-0 na, 3-0. In favor of team Diso, Kaloy og ni RJ. Okay, para 4 ni. Ang champion na ni makadawat og 3-5 ha. Og ang masikan makadawat og 2-5. 4-0 na, 4-0 na. O serve Diso. 5-0 na. Cinco zero kini para sa servisyo Diso. Okot side out. Oh, servisyo Jan Paul para ano? Ebo Jan Paul, bahog Jan Paul. Mike Yin. Aloy. Aloy again. Imo daot. Jan Paul, ngiga Jan Paul pungasi isang bulan Jan Paul oy. Oh no, 5. Kini para 2. Aloy. Gito bag ni Kaloy. Out mo lang kang Kaloy. 2-5 na. Serve Jan Paul Moso. 3-5. Kini para 4. Wamos kanla tua musa. Grabe ay. 4-5 na, 4-5. Ginawa ko dito kandig. Servisyo para Iguales. Out ball. 5 Iguales na, 5 Iguales. Rally ang servisyo ni Jan Paul Moso mga kaibigan. Sa atong game 1 na, sa atong championship match. Mauna ni championship match ha. Sa ato ang one day league. Aloy again. Gibundak-bundak ang Aloy. Give finishing ang Jan Paul. Aloy. Sagang. RJ mibahan na sa RJ. Side out. Iguales 5. Kini para size. Serve Kaloy. Away from home. Away. Side out. Ya, tanggal na Janilo. Servisyo Mike Yin. Agay Diso. Pasok ang timbre ni Diso. Side out. Iguales 5 lang gihapon. Aloy. Agay gibang depensa sa team la ni Jan Paul Moso. 5-6 change court. 5-6. Serve RJ para City. Kaloy. Diso. Kanlat Diso. Fire in the hole. Kulata na mayo Diso. Knockout.
Grabe yan, Diso mo nang. Grabe ang mga bola, Diso. Di makaon, eh. City, 5 na. 5 City. Kini para 8. Serve RJ. John Paul. RJ. Binomba sa ere. Kaloy. Emo RJ. Lah, Diso. Lah, Diso again. Ala, nagkandara pa na ang team la ni John Paul Moso. Ayun. 8, 5 na. 3-point lead na sa team nila ni RJ Diso og ni Kaloy. Kaloy. Okot na, side out. O, serbisyo Aloy. Diso. Patay si Aloy. 8-5 ha, 8-5. Side out ha, kaibigan. Side out. O, serbisyo Diso. Para 9. May kuyin. Para RJ. RJ. Side out. Serbisyo win. Sakitas serbisyong John Paul eh. Apit na lang. Grabe. Ngigaw amos eh. Ilog man. Size 8 kini para City. Gilabay sa dagat ang tira ni Kaloy. City 8 na, 1 point lead na lang sa team la ni Kaloy. Diso og ni RJ. Kini para igualis na. Binumba ni Aloy, out ball ang team rin ni Kaloy. Aloy to Kaloy. Igualis 8 na. Okay na ito ang bakbakan ni Riha. Organized ni Moslong o under ni sa Bus Bida ka promotion. Side out. Serbisyo Kaloy para 9. Win! 9 na. Serve Kaloy. May kuyin. Kaloy. Diso. La. RJ. Linayatay na. Agay! Tuara na. Sound lagi po no. La. Nice play. Tuara. Nice defense ni Aloy. Kaloy, tuara! Fire in the hole! Gipa si John Paul. Kusgay ang team ring John Paul. Uy, ang John Paul taon eh. Jace na, Jace 8. Serve Kaloy para 11. Kaloy, good item. 11 na. Kini para daog na, para daog sa game 1. Serve Kaloy. Pasok back! Ala. Ay, ilawom tanil miyagi di madawat Diso. O, serbisyo may kuyin. Aloy. Out ball. 9-11 na, 9-11. Servisyo may kuyin. Aloy to Kaloy.
Ay, overhead ang tira to ara. Wa ka depensa sa RJ. Jason na. Jason 2 points na lang ang ginid sa team nila ni Aloy para madaog. Side out, side out. On si kini para daog serbisyo RJ. Diso again. Lo. RJ to the rescue. RJ again. La. Imo Diso. La, nice defense. Ay, patay na. Daog na. Midaog sa game 1 ang team la ni Kaloy, Diso o ni RJ. At ang ninyo ang atong game to sa atong championship match.